سب حضرات کوئی بات کیا تو ایک منٹ آ جائے نا گروپ کے تمام حضرات کو یہ بات پہنچا دیں کہ 35 منٹ میں ہم یہاں سے واپسی کریں گے. ان کو میں نے بول دیا، آپ کو بھی پتہ چل گیا بس. ماشاء اللہ. ساتھ ہی اصال ثواب کرتے آئے کل اللہ شریف کثرت سے. حضرت امام اہل سنت امام الہدا حضرت مولانا ابو منصور
मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह को ए अल्लाह इसाले सवाब फरमा, ए अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार रहमत नाज़िल फरमा, ए अल्लाह हमें इनके फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमा, इनके फैज़ को आम और ताम फरमा। इन समय जितने बुजुर्गान यहाँ मदफून हैं इन सब की कब्रों पर ए अल्लाह रहमत बरकत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला। आ जाए साथी, हम इस वक्त जिस जगह ठहरे हुए हैं ये मकबरतुल मुहम्मदीन। तो मकबरतुल मुहम्मदीन वो अजीम जगह है, यहाँ पर 400 वो उलमाए किराम मदफून हैं जिनमें 2 शर्तें मौजूद हैं। नंबर 1 वो आलिम फाज़िल मुहद्दिस मुफस्सिर हो, नंबर 2 उसका नाम भी मोहम्मद। यहाँ इस मकबरे में इसके अलावा तदफीन की इजाज़त नहीं थी। हज़रत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न मंसूर, इसी वजह से इनकी तदफीन यहाँ है। तो आलिम फाज़िल मुहद्दिस मुफस्सिर भी होना चाहिए था और यहाँ पर मोहम्मद नाम भी होना चाहिए था, तो इनकी तदफीन यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह इस पूरे मकबरे के अंदर जहाँ अभी हमने विजिट किया और आपने देखा जो पूरा मकबरतुल मुहम्मदीन है, यहाँ 400 वो उलमाए किराम मदफून हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें उनकी इल्मियत के बारे में तो हमारी सरों की जो है ना पगड़ियाँ छूट जाएँ, उनके उलूम की तबाह हो गए। दुनिया में फ़ुक़हा की अक़ायद की तशरीह के लिए 2 बंदों के नाम हैं, इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह और हज़रत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह। अहनाफ निस्बत इमाम अबू मंसूर रहमतुल्लाह की तरफ करते हैं क्योंकि इन्होंने अक़ायद की तशरीह की है मुअतज़िला से, ख़वारिज से, इसी तरह जहमिया से, क़दरिया से, ये इस तरह जितने बाकी अहले ज़लाल और आले बिलाल और बातिल गुमराह फ़िरक़े थे उन सब से ख़वारिज से अपने आप को अलग किया। और हमारे इनकी किताब तावीलात अहल सुन्नत वल जमात, हज़रत मौलाना असलम साहब इतनी मजबूत तरीन तफसीर है अक़ायद के लिहाज से, आप उलमाए आप जानते हैं इतनी मजबूत तफसीर यकीन माने शायद आपको मेरे पास हज़रत के लबुल्ला तावीलात अहल सुन्नत वल जमात है। इसी तरह हज़रत की एक किताब अक़ायद के ऊपर है किताबुत तौहीद, कमाल की किताबुत तौहीद है। हज़रत मुकम्मल अंदाज से इन्होंने उसको मुकम्मल लिखा और इसमें अक़ायद अहल सुन्नत वल जमात को तारीफ़ दिया। और ये शेख़ शुयूख़, इनका इंतकाल आसान लफ्ज़ों में आप याद रखें, यू फोन का जो शुरू का लफ्ज़ है पहला वो है 333, इनका इंतकाल 333 ट्रिपल थ्री हज़रत का इंतकाल 333। आज बढ़ रहा है 1448 माइनस में 48 से 333 निकालना तो कितना बनेगा? 11 हज़रत 11 सदियाँ उसके उन्नान पर मौजूद है। ये इल्मी मकाम में कितना इनका एक नाम और मर्तबा है। अल्लाह पाक इनकी कब्र पे करोड़ को फरमाए, राम ने फरमाए। मैं इसी तरह कुछ मज़ीद नाम तामीर है भाई ये बन रहा है, उसको वैसे बनाया जैसे हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हमने कम्प्लेक्स देखा ना, तो इसी तरह ही तो ये इनके ऊपर कुरान पाक की आयात एक चीज़ आपको नजर आएगी। मसलन इस मकबरे में एक शख्स मदफून है जिनका नाम है अबू नसर अल अयाज़ी रहमतुल्लाह। ये इमाम अबुल हसन के भी और इमाम अबू मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के भी हम असर है और अपने वक्त के साहिब मुसन्नफ़ात है। और ये शख्स जो है इनका नाम मोहम्मद है, ये मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह और आलिम भी थे, तो कब्र मुबारक नहीं। इसी तरह अबू अहमद अल क़ाज़ी मोहम्मद इब्न मोहम्मद थे जो समरकंद के इस वक्त वो रहे क़ाज़ी रहे, उनका नाम मोहम्मद था, वो यहाँ रहे। इस तरह एक शख्स है अबू सलमा मोहम्मद बिन मोहम्मद समरकंदी रहमतुल्लाह जो अपने वक्त का अज़ीमुल उलमा से सिवादुल उलमा कहते थे, उलमा के शान वो भी यहाँ मदफून है। इसी तरह एक शख्सियत है जो आप और हम पढ़ते हैं शरह अक़ायद नस्वी, तो वो जो नस्वी रहमतुल्लाह है उनका नाम है इमाम नजमुद्दीन उमर अन-नस्वी रहमतुल्लाह। इनका इंतकाल समरकंद शहर में हुआ, लेकिन इन्हें यहाँ लाया गया क्योंकि सिलसिला आलिया के साथ भी ताल्लुक़ था और इसी तरह इनका ताल्लुक़ फ़ुक़हा के साथ भी था, तो यहाँ दफन। और एक नज़र की बात आपको बताऊँ, यहाँ वो लोग भी दफन हैं जो 14 नस्लों में नाम हुआ मोहम्मद इब्न मोहम्मद यूँ जाते जाते 14 नस्लों तक इब्न मोहम्मद नाम था, वो 14 के 14 इसी तरह यहाँ इन उलमाए किराम ने बहुत से लिस्ट हमें आज नहीं मिली, उसकी वजह मैं बड़े अरसे से तलाश कर रहा हूँ, मुझे इसका जवाब मिला, बड़ा दुखी और अफसोस का मुश्किल है।
وہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین کا یہاں دور آیا جو لوگ وہ کمیونسٹ تھے ان حضرات نے یہاں بلڈوزر انہوں نے اس کو بلڈوز کیا اور ان ظالموں نے یہاں سڑکیں بنا دی اس مقبرے کے قبور تو بہت سے علماء کرام کی تعمیرات تھی مکتبات تھے قبور پر وہ چیزیں وہیں سے ہٹ گئیں تو اس لیے ان کی ترتیب مزید ہمیں نہیں مل سکتی. اسی طرح ایک اور مؤلف ہے حضرت امام ابو القاسم الحکیم محمد بن محمد السمرقندی 342 میں فوت ہوئے کلیان رپورٹ میں یہ بھی 42 تو 342 تقریباً حضرت 1150 سال کی 11 صدیاں اس پر گزر گئی ہیں. اچھا یہ جو ابو الحکیم تھے نا یہ حضرت امام منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور اس شاگرد پر اس استاد کو فخر یہ بھی انشاءاللہ ان کی بہت سی کتابیں ہیں. ان کی ایک مشہور کتاب ہے السراج الاعظم جس میں حدیث پاک ہے اس عنوان پہ انہوں نے اس کی مکمل تعبیر فرمایا. اور ابو عمر نصفی جو ہے محمد نصفی جن کی شرح ہے نصفی یا شرح پہ امام مسلم لکھی ہے شرح لکھی ہے تو وہ جو آیت نصفی اصل کتاب تھی نا وہ اتنے حضراتوں کا ایک تعلق تھا اس کے ساتھ کہ وہ 537 میں ان کا انتقال ان کے 200 سال بعد لیکن ان کو سمرقند سے یاد ہے پھر ان کی تفسیر بھی کسی جگہ ہوگی. تو اسی طرح بہت سے حضرات ہیں جو متکلم بھی ہیں فقیہ بھی ہیں شارحین حدیث بھی ہیں. اگر ان کی تعداد کو یہاں جمع کیا جائے تو یہ حضرات بتاتے ہیں کہ ان کی تعداد 400 سے زائد یعنی 400 وہ لوگ جو نام بھی محمد ہے کام بھی محمد ہی نام بھی وہی کام بھی وہی اور محدث و مفسر ہیں فقیہ بھی ہیں تو وہ یہاں تدفین ہے. ہم ایسی مقدس جگہ پر میں اس کے ساتھ ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک بات کہوں بہت بڑا ہمارے علماء کرام کے سامنے تو اشرافہ کی بات صاحب ہدایت علی بن ابی بکر برہان الدین مروینانی کتنا بڑا نام ہے 80 جلدوں میں انہوں نے کفایہ لکھی اور پھر اس کو کم کر کے 4 جلدوں میں ہدایت لکھی. تو وہ ہدایت جس کے لیے مفتی تقی عثمانی سے دامت پر رکھا تو میرے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے کہا کہ LLB میں آپ کو بڑی مہارت ہے آپ بہترین وکیل بھی ہیں تو آپ نے وکالت پر کیسے عبور حاصل کیا تو شیخ الاسلام کے جواب سے فرمان لگا میں نے ہدایت سے تمہارے یہ ہدایت جو ہے یہ وہ ہے کیا نام ہے قانون اسلام کی کتاب ہے. تو صاحب ہدایت رحمۃ اللہ علیہ یہیں تھے جب ان کی وفات ہوئی ان کا علمی اتنا مقام سب نے سمجھنے میں تسلیم ہو گئی لیکن شاید میں سے 2 شرطیں تھیں عالم فاضل محدث مفسر اور وہ شرط پوری تھی لیکن نام محمد اور تو نام محمد نہیں تھا اس لیے ان کی بالکل اس مقبرے کے شروع میں اس مقبرہ تو محمد تھی. ابھی ہم وہاں جائیں گے اور آپ کے ہمیں صاحب ہدایت مبارک کی زیارت کرائیں گے. میں چاہوں گا کہ ہم جتنے ساتھی ہیں ابھی سب کو علماء میں پڑھنے جتنا کثرت سے ہو سکے سارے ثواب پڑھنے تاکہ ہم کسی کے پاس جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. امام ابو منصور آپ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمت سے نازل فرمائے. ہماری گردنیں چھپی ہوئی ہیں آپ کے علمی مقام کے اوپر رب کریم آپ کی قبر کے دس پہ کروڑوں اربوں خربوں لاکھ بہت کو اللہ سے رحمت سے نازل فرمائے. جزاک اللہ تعالیٰ ہم سب علماء کرام آپ کے علمی کام کے سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو بیان فرمائے اور آپ کے فیض کو چلیں ہم سارے ان شاء اللہ آپ حضرت کی قبر پہ فاتحہ ہوں. حضرت مقبرۃ المحمدین قبر ظاہر نہیں ہے یہ اس وقت یہ اس کی حد تھی حضرت یہ حد تھی اس حد کے باہر صاحب ہدایت کا نشان تھا. یہ سارے درخت تھے صاف تھا سارا وہ مجھے پتا ہے یہ کون ہے یہ والا یہ جو کھڑا ہوا ہاں جی یہ کیا ہے آ جائیے حضرت ادھر سے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहली और बुनियादी बात, इधर हम जिन दरगाहों पे जिन खानकाहों पे हाज़िरी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ देखने को मिली है जो हमें तुर्की में भी इसका नज़ारा मिला था। वो ये है कि यहाँ इन कुबूर पर, इन मसाजिद पर, इन खानकाहों और दरगाहों पर 24 घंटे तिलावत जारी है। 24 घंटे की बुनियाद पे तिलावत जारी है और हजरात उसी तिलावत पे बैठे हैं। माशाल्लाह ये पूरा कम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ मसाजिद भी बन रहे हैं और वज़ू खाने भी बन रहे हैं, तहारत खाने भी बन रहे हैं। बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त अंदाज में तामीर है। जिस जगह अभी हम ठहरे हैं, साहिब हिदाया रहमतुल्लाह की कब्र मुबारक बिल्कुल इसके नीचे है। ये उनकी हिफाजत के लिए ऊपर ये चीज़ रखी है इन्होंने, क्योंकि सोवियत यूनियन के ज़माने में इसको गिरा दिया गया था, यहाँ सड़कों का मामला बना था। अब ये हुकूमत इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कर रही है। मैं यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज करूँ, ये हमारा कैमरा मैंने दिखाया तो ज़रा ये दिखाइए, ये जो बुनियाद आपको नज़र आ रही है, ये डीपीसी के साथ भरी हुई, ये जो सीमेंट के साथ ये कंक्रीट जो भरा हुआ है, ये मकबरतुल मुहम्मदीन की हद है। ये जो सामने दरख्त नजर आ रहे हैं, ये दरख्त मकबरतुल मुहम्मदीन के एंड और हद है, यहाँ तक वो मकबरा पूरा था। ये उसके बाद वो दरवाजा उसका देखें जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रही है और सीढ़ियाँ सफेद सफेद नीचे आ रही हैं, ये सारा दिखाती है ना। ये दरवाजा था, तो इस दरवाजे से बाहर, जैसे मैंने अर्ज किया कि साहिब हिदाया को दफन किया गया कि नामे नामी में वो लफ्ज़ मोहम्मद नाम नहीं था, तो वो शर्त पूरी नहीं थी, बाकी सारी शरात पूरी थी। इस जगह इनका अब यहाँ माशाल्लाह एक पूरी नजर तामीर भी होगी और हजरत की निशान ये हजरात हुकूमत वाले बना रहे हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ हाजिर खिदमत हुआ हूँ, अपने अहबाब के साथ खिदमत है। हमने इसाले सवाब भी किया है, इनकी मसाजिद को भी देखा है। तो बहरहाल ये वो एक मकाम है जिस मकाम के लिए मैं इतना कह दूं कि शायद मेरे लिए कोई दूसरा लफ्ज़ ना हो, जहाँ पर बड़े बड़े मौलवियों की, उलमा, सुलहा, अत्तयास, सियाफो कहा की गर्दने इल्म की वजह से झुक जाएं, ये वो जगह है। मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी अगर एक जुमला, हजरत जब वो हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पे अल्लामा इकबाल हाजिर हुए थे, तो उन्होंने फरमाया था कि इस खाक के ज़र्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक के ज़र्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन में झुकी जिसकी जहांगीर के आगे है, इसके नफ्से गरम से गर्मी है। साहिब हिदाया सलाम आपको, कमाल आपके इल्मी काम को। आज आपके इल्मी काम की वजह से दुनिया में उलमा आज फख्र से सर उठा के बात करें कि आपने दलील के साथ कुरान और सुन्नत के दलाइल को अपने अल्फाज के साथ इस तरह आपने तारीर कर दिया कि यकीन माने पूरी दुनिया तक एक जो है ना क्या कहते हैं यादगार बन गया है। और अपने करीम इनकी तुरबत अक़दस पे करोड़ अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। जरूर इरशाद फरमाए। आपकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूँ, आप खुद उस बात को कहें कि इस हुकूमत में अज़्म-ए-इस्लाम है ना, इतराज़-ए-ताक़ीद पेश करें। जी बिल्कुल।
بالکل حضرت یہ اولیاء کے ساتھ فقہاء کے ساتھ یہ ان کی محبت کی علامت اور دلیل ہے کہ کس طرح یہ لوگ ان نیک ہستیوں کے ساتھ، اور محبت بھی وہ شرعی حدود کے تقاضوں اور آئین کے مطابق ہے، اس محبت کی وجہ سے یہ لوگ مولانا اسلم صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ پاک ان کے قلم کو، ان کی امت کو، ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں آباء و اجداد کو دین کی خدمت جیسے کہ ان کی نسل کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اتنی زبردست اور بر موقع بات فرمائی ہے کہ یہاں شرعی قیود کی پابندی، شرعی حدود کی پابندی، شرعی ضوابط کی پابندی، شرعی قوانین کی پابندی، شریعت کی پابندی. ہم جس جگہ گئے ہیں وہاں پر قبروں کے سجدے کا کوئی رواج نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تو شاید میں قبر مبارک کے اوپر قدمے کو چھو لوں، وہاں تو شاید چھونے بھی نہیں. کل ہم اس جگہ میں سب سے بڑے درگاہ میں مولانا اسماعیل صاحب حاضر ہوئے. حضرت سیدنا قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو شرف حاصل ہے کہ وہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہیں اور حضور پاک کے جسم مبارک سے آخری مرتبہ الگ ہوئے ہیں، حضور کی قبر میں اترے تھے. ان کی قبر پہ بھی ہاتھ مجھے منع کر دیا. وہ نے فرمایا حضرت ہاتھ نہ رکھیں، یہ سجدے کی ترتیب ہو جاتی ہے. اور حضرت مولانا آپ نے دیکھا ہوگا، مفتی صاحب آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، ہم جتنی قبور پہ جا رہے ہیں ان کی فیلنگ کر کے قبر کو قد آدم کے ذریعے بند کر دیا گیا تاکہ اس پر سجدہ نہ ہو سکے. تو یہ حکومت ازبکستان نے جو طرز تعمیر کی ہے کما. کل جس وقت ہم پہنچے ہیں حضرت امام بخاری کے کمپلیکس پہ، حضرت بڑی پیاری بات فرمائی مجھے بھائی حسنین نے کہ جی مجھے کرنل منازل یاد آ گیا. جوفا کا میقات اور کتنی کیا خوبصورت مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور کل اللہ نے اتنا کرم فرمایا، اتنا فضل فرمایا، شاید کہ ہم جتنا شکر ادا کریں. جمعہ کے دن کھلتا ہے حصہ، جو صرف جمعہ کے دن حصہ کھولتے ہیں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہے، وہ جگہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت. اور ممبر عین اس جگہ میں قائم ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری. کل ان حضرات نے اصل میں تو بھائی عارف بیگ کو اللہ جزا خیر دے، اور پھر وہ جو لگ بیگ یہ پتہ نہیں کیا نام تھا ان بزرگوں کا، وہ ہمیں اندر لے کر گئے. انہوں نے کہا جی 3 علماء ہیں. تو صرف 3 حضرات کا تھا، حضرت مولانا اسلم صاحب، مولانا صاحب اور میرا. کہا ہم اندر گئے، کی بات کو کہتے ہیں ساتھ میں ساتھ میں آ جاتے ہیں تو ہمارے پیشے بات کر لیتے ہیں کیا میں ان کے ہاتھ میں تھا تو وہاں گئے. اور ادھر مجھے مولانا اسلم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ وہ صاحب بلکہ آسا تو آپ نے اتارا مجھے کہ یہ آسا ہے، اور وہ ممبر حضرت اتنا بلندی جیسے مسجد نبوی کی بلندی ہے نا ممبر کی. ان حضرات نے فرمایا خطبہ، تو ہم نے بطور تبرک اس جگہ پہ ایک جمعہ کا خطبہ اول پڑھا. تو کیا کمال حضرت اس جگہ کے وہ تھے. بہرحال حکومت نے بہت اچھی تعمیر بنائی ہوئی ہے، زبردست کمال کی جگہ ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہے. اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے سب ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے. گرمی کے باوجود ہمیں گرمی کا احساس نہیں. ہم دھوپ میں کھڑے ہیں لیکن ہمارا دل ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر کھڑے رہیں، یہاں پڑھتے رہیں، یہاں یہ سارے. اور پھر جو یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے دل کے اندر جو دلوں میں تڑپ ہے دین کی، اس کا ایک منظر ہم نے وہاں پر لکشمن علیہ کے مزار سے متصل جب ہم جمعہ کے لیے وہاں پر مسجد کے اندر گئے نماز کے لیے، جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے ابھی امام صاحب مسجد کے اندر نہیں آئے تھے، اس سے پہلی پوری مسجد جو ہے وہ مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی. تو یہ میں حضرت اس کے ساتھ میں ایک بات کروں، آپ نے مجھے یاد دلا دیا. حدیث پاک میں ہے نا کہ جو سورۃ الکہف پڑھتا ہے وہ من الجمعہ الی ما بین الجمعہ، دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہے وہ گناہیں بھی محفوظ اور فتنہ دجال سے بھی محفوظ ہے. حضرت اس جمعہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ حضرات وہاں باقاعدہ سورۃ الکہف کی وہاں تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ 90 سال یہ لوگ کفرستان میں ان کے تحت رہے، اس کے باوجود بھی دین سیکھنے کا جذبہ دیکھیں مسجد فل ہو گئی. اسی بات پر ایک بات یاد یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں ملک میں پاکستان کو اسلامی ممالک میں سے یہاں ایک چیز جو نظر آئی ہوئی ہے کہ سارے لوگ مسلمان جتنے بھی ہیں سلام کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں. جی ایسا ہی ماشاء اللہ. السلام علیکم. وہ خود سلام فرماتے ہیں. ہمارے سارے حضرات اس کا بڑی دل کی خوشی سے ہم جواب دیتے ہیں. تو ہمیں لمبے جواب. محمود الحسن صاحب کوئی بات کر رہے تھے، ان کی بات مکمل. جی نہیں، ان کی بات پوری کریں. چلیں مفتی رمضان صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ بات فرما لیں. مولانا اسماعیل صاحب. مولانا اسماعیل صاحب ہدایہ میں پڑھاتا رہتا ہوں، کافی عرصے سے ہدایہ سالی، ابھی بھی ہدایہ سالی پڑھائی ہے. تو ان کا علم اور ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ جو احساسات اس لیے میرا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو
हिदाया के साथ। हजरत हिदाया की निस्बत पर मैं एक बात अर्ज करूँ, उस दिन मैं मरियम मस्जिद कराची आया ना, तो वहाँ पर सब ने मुझे कहा कि आप हिदाया हमारा शुरू करें। तो उस हिदाया के सबक की बरक़ात तो मैंने वहाँ तलबा को कहा, मैंने कहा मैं अगले महीने साहिब हिदाया के कदमों में हाजिर रहूँगा। आप पहुँचे यहाँ पर। हजरत अल्लाह जानता है कि हजरत दिखाएं, ये कब्र मुबारक बिल्कुल इसके नीचे है, बतौर हिफाजत जब तक ये कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, उस वक्त तक इसके लिए बतौर हिफाजत ये ऊपर रख दिया गया है। तो बहरहाल ये चीज़ होगी, आइंदा भी हम हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला। मैं तमाम अहबाब से दुआ गो भी हूँ, दुआ जो भी हूँ, जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए लिखा है सबकी दुआओं पे आमीन भी कह रहा हूँ, और कोई साथी रह गया है तो उसकी तरफ से भी दुआ गो है। बीमारों की सेहत के लिए भी, मौता की मग़फ़िरत के लिए भी, और जितने हमारे उलमा, हज़रत मौलाना शेखुल अज़ीज़ मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब जामिया फारूकी शेखोपुरा से हज़रत ने मुझे दुआ के लिए फरमाया, तो अल्लाह पाक उनको, उनकी सब पूरे ख़ानदान को सलामत रखे। जी, आपके 2 मामों का इंतकाल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भी जो है ना मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल मेरे ख्याल में यहाँ क़िबला रुख़ तो हम वैसे ठहरे हैं, दुआ कर लें और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। ए बारी इलाह, ए करम करने वाले, ए फजल करने वाले, ए एहसान और इम्तिनान करने वाले रब, इन सब के ऊपर अपनी रहमत फरमा दे, बरकत फरमा दे, करम फरमा दे। ए अल्लाह गफरान का समंदर उतार दे। ए अल्लाह इनके फैज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा। ए अल्लाह हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे माँ बाप ने मांगा, आपने हमें दीन के रास्ते में कबूल किया। ए अल्लाह हम सब अपनी नस्लों के लिए मांगते हैं, ए मेरे मौला हमारी नस्लों को ए अल्लाह दीन का खादिम बना, दीन का आलिम बना, दीन का मुजाहिद बना, दीनी काम करने वाला बना। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए बारी इलाह, हमने जितनी दुआएं मांगी, मैदान अरफात की दुआएं हो, माँ बैन अल खुतबतैन दुआएं हो, बाकी मकबूल जगह की दुआएं हो, खानकाहों की दुआएं हो, ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह सफेद रेशी से दुआ, ए अल्लाह हमारे सफेद रेश बुजुर्गों की वजह से हमारे ऊपर रहमत, करम, बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत अता फरमा, हमारी जो दुनिया से रुखसत है उसकी कबूल को जन्नत का बाग बना। जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए लिखा है, कहा है, कहना चाहते हैं, अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जल्ला शानो इनके ससर को सेहत कामिला अता फरमाए। भाई ज़ैद हमारे पीर साहब के और दोस्त, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमाए। जुमला उलमा को अल्लाह जल्ला खैर अता फरमाए। आमीन अजमाइन। लेकिन आखिर में मैं एक बात करूँ, ये तमाम प्रोग्राम मैसिक टीवी वालों की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है। मैसिक टीवी के जो ऑनर हैं जनाब अब्दुल मतीन साहब, वो हर महीने यहाँ ग्रुप भेजते हैं। ये उन्हीं की मेहरबानी से और उन्हीं के पूरी तरतीब के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा आप सारे हजरात मैसिक टीवी के लिए भी एक बयान रिकॉर्ड करा दें, और जो हजरात आना चाह रहे हैं अगले महीने, उससे अगले महीने जो तरतीबें हैं उनके लिए भी कुछ पैगाम देना चाहता हूँ कि मैसिक टीवी वाले बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं, रहाइश का भी अच्छा इंतज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा इंतज़ाम है। और यहाँ जो आगे हमारे मेज़बान हैं आरिफ साहब, बहुत खिदमत गुजार हैं, एक एक बात वजाहत से करते हैं। हजरत अपना खाना छड़ के सानों खाना खाना। ये बहुत अच्छी तबीयत का आदमी है, और अल्लाह ताला आपके काम में आपकी बरकत अता फरमाए। और हम ये चाहते हैं, लोगों को चाहते हैं, जो आना चाहते हैं वैसे के ज़रिए से यहाँ आएंगे तो उनकी यहाँ खातर तवाज़ुन की बहुत होगी। हमने इस सफ़र में एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट से वापस लाहौर एयरपोर्ट तक जो सफ़र के मामलात की जिम्मेदारी थी, वो हमारे अमीर जमा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुआज़ करीम साहब, जो साहबजादा हैं भी हैं हज़रत के, ये उनके भी चंद बातें शायद फरमाएंगे। फिर हज़रत पीर साहब जी हज़रत बस आप लोग सब साथ जी। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने सारी बातें शाह फरमा दी, तो मैं खुसूसन उन दोस्तों से जो उज़्बेकिस्तान आना चाहते हैं और यहाँ पर हज़रात जितने भी बड़े बड़े हज़रात हमारे दुनिया से चले गए, उनकी ज़ियारतों के लिए तशरीफ़ लाना चाहते हैं, उनसे एक गुजारिश है कि यहाँ पर जो खाना है उस हवाले से एक बात बतानी थी कि जिसको अपने खाने का टेस्ट अपना होता है तो वो अपना खाना लेकर आए। बाकी तो सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी है। खाने जो जिनको स्मेल आती है वो यहाँ आए या आए तो अपना खाना लेकर आए। जज़ाकल्लाह। अमीर साहब माशाल्लाह वाकई अमीर हैं,
सैयद सफ़र और सैयद कौम फिर सफ़र खादिन हो। हमारे मुफ्ती साहब ने खाना जो है यहाँ पर बहुत कहीं ना कहीं जब खाने को मसला होता था, तो इसलिए ये सबसे अहम बात थी कि खाने का अपने इंतजाम करके ताकि इस जैसा बेहतरीन है। हज़रत मिर्ज़ा भी इरशाद फरमाएं। सारी सूरत हाल के बावजूद जिस तरीके से ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया गया है और जिस तरीके से मिजाज का और जायके का लिहाज रखा गया है, चले जी चले गाड़ी कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाई जाए, आराम पहुँचाई जाए, तो यकीनन काबिल तारीफ है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। एक मतलब फिर इस गुंबद की ज़ियारत करा दे। हज़रत अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हज़रत इल्मी सलाम करते हुए जाइए यहाँ से। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कुर्बत से अक्सर को करोड़ों और रहमत नाज़िल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।